millenaria e dobbiamo anche garantire il futuro prossimo per le prossime millenni, di avere questa attività, questa cultura, questo compromesso per continuare a avanzare insieme in questo obiettivo che è complesso, ma se siamo tutti impegnati io sono sicuro che possiamo arrivare. Grazie mille. Thank you so much. Right now we'll be signing the MOU with the Secretary General of UFM. Mr. Secretary General, would you like to say a few words before you take the seat for the signature? شكرا سيد سبيروس. شكرا للسادة القائمين على تنظيم هذه الندوة. Thanks and congratulations to Commissioner Vella and to the European Union. Thanks to General Secretary and to UFM. Excellencies, chers amis et collègues. La Commission générale des pêches pour la Méditerranée est très honorée d'être présente aujourd'hui à cette conférence d'une importance capitale. Je suis heureux de voir que cette commission est présente en force, non seulement par son secrétariat, mais aussi par tous les membres qui comportent un certain nombre de provisions de nature générale qui règlent cette coopération. Mais en plus, donc, il inclut un certain nombre d'actions qui sont claires. Nous avons une vision très claire. Nous avons convenu de travailler ensemble sur un nombre d'actions que nous avons convenu même d'un calendrier d'exécution sur des durées très limitées. Nous envisageons d'arriver à des résultats dans les 2 ou 3 prochaines années. Mais déjà, on est tout à fait d'accord sur le principe d'une coopération win-win. C'est une coopération qui va promouvoir déjà les synergies entre le Nord et le Sud. C'est une coopération qui va être donc, en support à tout ce qui est économie bleue. La CGPM travaille sur la pêche et l'aquaculture. Nous savons très bien qu'il s'agit d'un secteur très important, une source importante d'emplois et de sécurité alimentaire, disons, et nous sommes très heureux de travailler avec tous les autres secteurs qui sont concernés par l'économie bleue, coude à coude et main dans la main, afin qu'il y ait une action concertée, une action globale et qui porte sur tous les aspects. On est encore très heureux d'être là et très heureux de pouvoir signer ce mémorandum d'entente avec M. le secrétaire général de l'UEFA. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. I would like to ask all of the speakers to stand behind the 2 signatories while the signature is taking place. It will look much better for the pictures also, which is always important for politicians. Those for the signature and for all the speakers. I think it has been a very, very useful session. I would like to thank all of you, all of the participants to stay in your seats because we have to make some announcements while the ministers and other intervenants need to move out to the Castello del Logo for the ministerial event. So thank you all very much. Please.
this workshop. Ladies and gentlemen, dear colleague, I will not speak in English, I will speak in French because it is my mother tongue. And it will be easier for me. So, bienvenue dans cet atelier qui est intitulé de la manière suivante: Moving toward a sustainable blue economy in the Mediterranean region. What works, what is missing, and what needs to be done. Cet atelier qui est très rempli, comme on peut le voir sur le podium, est structuré de la manière suivante. J'aurai le plaisir d'assurer le rôle de modérateur. J'assurerai aussi une rapide présentation introductive pour dire comment La zona gialla. La zona gialla è la buffer zone del sito UNESCO, la zona rossa e la core zone. Il porto di Napoli è interamente, come vedete, nella zona gialla, ma quello che ci viene chiesto è di ragionare sul mare. Perché mai il mare viene considerato all'interno di una buffer zone? Perché non c'è un confronto su questi temi fra gli specialisti di questa materia, diciamo che sono oggi ai massimi livelli in questo convegno, e probabilmente il mondo che si occupa di queste valorizzazioni, di questi riconoscimenti. Ecco, la proposta che potrebbe essere interessante e sulla quale ICOMOS lavora già da tempo è proprio quello di costituire su un progetto di rete che, tra l'altro, con la Regione Campania, che ci ha chiesto in particolare di essere presenti, stiamo cercando di mettere in moto con gli altri paesi del Mediterraneo, e per i quali, diciamo, siamo particolarmente lieti e disponibili a collaborare e a fare una rete. Concludo ricordando il più mediterraneo, l'esempio più concreto che esiste in questo senso è la dieta mediterranea. The Mediterranean Diet è il sito più emblematico del mio intervento, è quello che sintetizza meglio delle mie parole quello che sto dicendo, cioè la sintesi di un sito che tiene all'interno valori materiali, riconosciuto come valore immateriale, ma che unisce i luoghi, lo stile di vita, i landscape, la parte dei waterfront e tutte le tradizioni e le arti di come si tratta un luogo. Ovviamente la parte più attrattiva della dieta mediterranea è la parte della nutrizione, dell'alimentazione, del cibo, ma per chi conosce la materia, la dieta mediterranea è un riconoscimento di stile di vita, è un riconoscimento di identità, è un riconoscimento di cultura sostenibile. Grazie. Most important ports aiming to the participating in the Adriatic-Ionian macro-region. As you may understand, the sea is rather important for our territory. That's why the Chamber of Ahai undertook an initiative in order to work on this field. So we established what we call the Blue Economy Working Group, and we tried to discuss with the local stakeholder in order to identify which are the assets of our territory with respect to the sea. So on this working group we called the marinas of our territory, the small and medium enterprises that are actually involved in the specific field, and of course people from academia, people from universities and research institutes, in order to talk together and find some common fields that would point the path that we should follow. Based with the local markets. Another aspect is the environmental problems in the littering inside the marine environment, the climate change and the hard weather conditions or weather incidents that can occur, so we should protect the boats and the yachting communities about them. And then the accidents like the last one, where we want to prevent the problems inside the marine environment.